Maayong adlaw sa tanan, salamat sa Dios sa higayon nga gihatag na usab niya kanato nga makahimo kita sa atong buluton. Og standby, pipila lang ka mga minuto ako na usab magapakiguban diha kaninyong tanan sa ato ang pagpamalandong diha sa pulong sa Ginoo. Magatugyan kita sa himo sa buluton diha sa Ginoo pinagi sa pangabuyo. Kanimo o Dios nga langit nun, daghan salamat kanimo sa oportunidad nga imong gitugot na usab nga makahimo kami sa pagbasa o pagpamalandong sa malaan ni mga pulong. Panalangin ni man o Diyos ang tanan nagapaminaw karon diya sa ilang tagsa-tagsa kapanimalay, sa ilang mga radyo o sa tanan nga mga Facebook friends nga naka-follow karon live and even sa tanan nga scan ni ini nga maong videos once nga kini gina-share ngadto sa kahanginan. Salamat o Diyos sa oportunidad karon nga ang imong pulong padayon namo nga mabasa o mapamalandungan o mao'y akong pag-ampo nga unta ang matag usa nga nagapaminaw karon imong i-bless o ihatag ang mga pagtulunan nga diin padayon nga magahatag kanamo o kahibalo may tungod sa imong mga buhat. Dili lang sa imong plano sa tibuok katawhan o kundili bisan pa man sa kanamo nga mga kaanakan nimo Ginoo. Kini gitugyan diha kanimo uban ang pagpasalamat in Jesus name. Amen. Karon gayon magpadayon kita sa paghimo sa buluhaton o maybe kagahapon no nagahulat kamo pero adunay mga importante nga mga butang kailangan usab i-follow up. Gumikan ni anak wala kita makapag-iuban kaninyo bata. Salamat tungod kay karon makahimo kita sa padayon ng paghimo og of course naay mga gamay gihapon nga mga adjustment no sa ato ang studio nga di nyo makita ang ato nga panagway pero sige lang ang importante ang pulong sa Ginoo. Karon nga gayon ania kita sa Book of Acts chapter 1 verses 6 down to verse 11. Sa milabay nga higayon nagatuon kita, nakahisgot kita, nakasugod kita from verse 1 down to verse number 5. Karon ato makita dinhi sa porsyon sa atong gibasa sa simple nga pagpamalandong makita nato nga gipresent sa writer kung unsa ang buhat sa Dios mahitungod sa pagtukod niya, pagfulfill niya sa iyahang buluhaton sa ministry nga hangtod karon padayon nag-existar o padayon nga nagalook forward nga pagakuhaon sa Dios. O ikaw higala kung ikaw nabilong ni ini nga maong iglesia, nabilong sa ginatawag nga tinuod nga magtutuo ni Kristo regardless sa imuhang ginatawag karatula kay sa kalibutan karon ato makita nga nagakonsidera sila o ang ilang yun nga focus, ang ilang interest, ang ilang loyalty na adiha sa ilang mga karatula pero ang tinuod anaan lamang diha kay Kristo, ang tinuod nga kaangtanan atong koneksyon diha sa Dios, no? Mao kana siya dinhi. Christ build the church through spirit indwelt Christians. No? Mao kini siya ato makita from verse 6 down to verse number 11. Christ built the church through spirit indwelt Christians. Now, adunay ginatawag nato nga kaibahan sa pagpresent sa Ginoo didto kung unsa ang iyang dealing sa iyang katawhan in the Old Testament, specifically sa iyang katawhan nga mao ang Israel, the chosen nation, the chosen people of God in the Old Testament. Aduna siya special nga dealing ngadto kanila. Kung imong tan-awon in the New Testament, especially sa Book of Acts, considered as the early church history, kung paano si Kristo o ang Dios nag-fulfill sa iyang promise ang pagpundar, pagpabarog sa iyang iglesia. Kung unsa ang pamaagi niya is pinaagi sa
hatag niya sa balaang espiritu ngadto sa mga tinuod nga mga magtotoo regardless kung unsa ang iyahang karatula. Mao kana siya ato makita igala ang importante, ang tama nga procedure kung paano siya mahimong connected diha sa Ginoo. Now, ato makita sa passage nga atong gibasa that Christ, passage nga atong pagkatan-aon is that Christ built the church. Mao kini siya ang unang nga kamatuoran nga atong makita in the book of Acts. Gipamatud-an nga si Kristo mismo mao ang nagpundar, siya ang nag-build sa church sa bag-ong tugon. According sa verse number 1, nag-ingon sa Cebuano na lingwahe, sa nahauna, ingon sa verse 1, sa nahauna kung basahon o Teopilo, naghisgot ako mahitungod sa tanang butang nagisugdan ni Jesus sa pagbuhat o pagpanudlo. Take note, ang pulong ato makita din higala sa verse 1, ingon pa ang writer nga gituuhan nga si Dr. Luke or si Lucas nga usa ka medical doctor apan na Kristohanon. Ingon siya, sa tanang butang nga gisugdan ni Jesus sa pagbuhat o pagpanudlo. It means to say, nag-refer sa gipundar niya nga church or iglesia nga siya mismo mao ang nagpundar, nagsugod base usab sa iyahang claim dito sa Matthew chapter 16 verse number 18. Sa dihang gisulti niya kini, ingon siya dito, og sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro, og sa ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia, og ang mga gahom sa kamatayon dili gayod makabuntog kaniya. Usa ka solemn nga promise sa Ginoo mao nga kini nga iglesia nga iyang tukuron o gitukod na, no? Ingon siya, og ang mga gahom sa kamatayon dili gayod makabuntog niini or kaniya. It means to say, ang nature sa iglesia nga iyang tukuron dili gyud matumpag gikan sa adlaw nga iya kining gitukod hangtod sa katapusan, hangtod mahuman ang iyahang transaksyon, dili mabuntog. But pasabot, dili ma-intervene, dili mapugngan, dili mababagan, kundili matuman o magpadayon o mahuman gayod ang iyahang plano. Mao kana siya ito makita din og sa ibabaw ni ining bato. Kung sa imong tanawon sa original nga pinulungan is Petra. Ingon siya, ibabaw ni ining Petra pagatukuron ko ang akong iglesia. Ato makita clearly nga si Kristo gayod mao ang nagtukod, nagsugod sa pagtukod sa iglesia based on buhat or Acts chapter 1 verse 1 nga haom gayod kaayo sa iyang gisulti dito sa Matthew chapter 16 verse 18. Sa chapter 16 verse 18, kung imong tan-aw ni gala, wala pa diha matukod ang iglesia. Buot pasabot ang iglesia wala pa natukod sa dihang gisulti ni Ginoong Hesus nga pagatukuron ko, na ingon dito sa verse nga atong gibasa, og sa ibabaw ni ining bato pagatukuron ko. That means future pa siya. Og ato makita sa verse 1 sa Buhat kapitulo 1 nga ingon siya nga gihisgutan ang iglesia gipundar, gisugdan pag pundar o pagtukod ni Kristo. But ipasabot that Christ built the church. Christ built it. Ang church, ang nagtukod mismo mao si Kristo. Okay? Take note. Dili tao ang nagtukod, dili ordinary nga tao, kundi si Kristo Jesus mismo. So, klaro ha? Atong nabasa kaganina. Ikaduha, that Christ owned it. Kinsa ang tag-iya ni ini? Si Kristo. Dili tao.
Si Kristo mao ang nagtukod, si Kristo mao ang tag-iya. Of course, kung ikaw ang nagbuhat, imo gyud ang imong binuhat. Originally, no? No need to argue. So, klaro kayo, kay ingon man siya, ibabaw ni ining bato, pagatukuron ko ang akong iglesia. It means to say, Christ owned the church. Ikatulo, that Christ directed it. No? Si Kristo ang nahimong direktor, nag-direct ni ini kung unsa ang mahitabo o unsa ang ending ni ining tanan. O walay tao nga makapugong, walay tao maka-intervene, o walay tao nga makailog ni ini. Okay? Now, ikaupat, that Christ sustained it. Si Kristo nag-sustain ni ini. Ang gitpundar ni Kristo, gikan pagsugod, hangtod karon, o hangtod sa pagkatapos, padayon nga gi-preserve sa Ginoo, giprotektahan sa Ginoo, bisan pa nga grabe kaayong persecution side by side, grabe kaayong gibuhat sa kalaban, pero padayon ang pag-eksistar ni ini, padayon ang paglihok ni ini, despite of all nga mga obstacles and trials. Okay? Mao ka na sa ito makita nga dili, wala na putol ang iglesia, wala na bungkag, wala siya ni undang, kundi nagapadayon nga gi-sustain sa Ginoo. Ang ikalima is that Christ will complete it. Okay? Di lang nga gi-sustain niya, gi-preserve niya, but si Kristo, siya mismo ang nagkumpleto ni ini. Christ will complete it and magahuman ni anak, no? O ikaduha nga butang, that Christ command church. Ang gisugo ni Kristo mao ang iyaha nga iglesia, mao ang church, the true believers. Nga giingon nato sa ato nga pagpamalandong, that usa ka tao, abang nga tao, katawhan nga gi-indwell sa Holy Spirit. Walay matawag nato nga mabilong sa tinuod nga iglesia nga wala siya ma-indwell sa Holy Spirit. No? The church should go out into the world to herald the good news of salvation. Ang purpose nga ang church gipundar sa Dios is that aron nga ang church or ang tinuod nga mga Kristohanon mo paabot sa gospel, mo i-spread niya ang gospel ngadto sa tanan nga mga gina-expect sa Ginoo nga maabtan ining gospel before siya moabot. Okay? So, kung imong tan-aw ni Gala sa verse number 8, atong makit-an dinhi, apan kun mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom ug mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea, o sa Samaria, o sa tibuok kalibutan. Very clear. Ato makita ang command sa Ginoo sa dihang mamaterialize, masugdan ang church. O of course, kung imong tan-aw ni Gala, makita nato na later sa atong pagpamalandong nga ang Holy Spirit nag-abot dito sa Acts chapter 2. Kung imong tan-aw, mao kato ang actual nga ming kunsad ang balaang espiritu, o sa diin atong makita clearly nga ang pagkunsad sa balaang espiritu mao kato ang gitawag nato nga kana bitawng hudyat or ilhanan nga na-fulfill ang gisulti ni Ginoong Hesus, nasugdan na ang gipundar niya nga iglesia nga iyang gisulti in the book of Matthew chapter 16 verse number 18. Og ato makita nga gisulti daan sa verse 1 at chapter 1 verse 1 down to verse 6 nga sugdan ni Kristo paghimo, og abot sa verse 8 gisulti kung unsa ang ilhanan ni ini nga muhatag ang Ginoo go signal
nga ang iyang iglesia mulihok mo trabaho sa dihang mukunsad ang malang espiritu. Mao kana siya ato makita ang scope sa trabaho sa Jerusalem, sa tibuok Judea, sa Samaria o sa tibuok kalibutan. But pasabot higala nga walay ginatawag nga exemption. Gusto sa Dios nga mukuyanap ang gospel, ang pagpanaksihon mapaabot sa tanang tribo, sa tanang nason, sa tanang katauhan. Basta tao kailangan makaabot ang gospel. That's why nga daghan ng mga magbubuhat sa Ginoo gidesign niya sa klase-klase nga disenyo aron nga maabot o mapaabot ang gospel ngadto sa klase-klase nga mga tao. Dili lang sa usa ka hitsura o usa ka pamaagi sa pag-reach out, but daghan nga mga klase-klaseng pamaagi. Okay, hinumdumon na to nga ang Dios dili kawad-an og pamaagi paano niya i-fulfill ang iyang mga plano. The command, kung imo tan-aw ni Gala, that all disciples and the church would be His witnesses. Okay? So, klaro kayo. The church, the disciples, and the church would be His witnesses. Dili si bisan kinsa lang ang tinuod nga witness. Of course, daghan naman kaig mga cults karon, daghan kaig mga dili tinuod pero claimant gihapon sila pero dili tinuod, gisulti na nadaan di natamay tingalan ni anak before. Ingon pa siya dinhi in Jerusalem. Okay? In Jerusalem, in Judea and Samaria. Og ato makita unto the uttermost part of the earth. Mao kini siya ang mga coverage sa atong makita padayon nga pagtuon. That the church should go out into the world to herald the good news of salvation. Now, kung imong tan-awon din sa Luke chapter 24 verse number 46 as reference, ingon dinhi, og nga sa iya ngalan ang mensahe may tungod sa paghinulsol o sa pagpasaylos sa mga sala, kinahanglan isangyaw ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. So, klaro kaayo, ang purpose ni Ginoong Hesus nga siya magpakatao or ipakatao during sa time period nga iyang gitagal sa Dios, ato makita nga aron nga ang mensahe may tungod sa paghinulsol o pagpasaylo sa mga sala isangyaw, i-preach, i-spread sa tanang kanasuran. So makita na to ang plan sa Ginoo before maugyod ang pagpaabot sa gospel. The church should go out into the world to herald the good news of salvation. Labi na din sa Matthew verse 19 and verse 20 sa chapter 28. Ingon siya, busa, panlakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan ug himua sila nga akong mga tinun-an ug bautismohi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Og tudloy sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Og hinumdumi, ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. So ato makita ang pag-sustain sa Ginoo, pag-preserve sa Ginoo into completion. Matapos yun kini. Now, the elements sa church, it was to be universal. Kung imong tan-awon higala sa Old Testament, ang iyahang dealing sa Israelites people, sa chosen nation, ang mga Hudiyo, adun lang yung gitawag ipakita sa Dios nga ang iyahang nga pag-care, ang iyahang nga nasa special nga dealing sa mga Hudiyo. In the New Testament also, makita ta nga naapod siya special nga dealing sa tinuod nga iglesia or sa tinuod nga mga katawhan niya. It was to be universal. Kung sa Old Testament, dili tibok tanang katawhan, in the New Testament, tanang katawhan iyang concern. Now, ato makita that previous
to this time, the Holy Spirit had confined His work, excuse me, confined His work among humanity to the nation Israel. There is no record before the book of Acts where He fell upon the Greeks or Romans or Babylonians, etc. So ato makita naka-focus siya sa Israel lang. O ato makita nga karon ang iyang program, ang iyang plan is for the whole world na maabot ang gospel. Karon, He was coming to bless all repenting sinners everywhere. Wala siya pili. Tanan gitagaan niyang chance, tanan gihatagan niyang opportunity to repent aron nga sila pod maluwas o dili masilutan sa katapusan sa panahon. Ikaduha, it was to be permanent. Kung sa Old Testament ang ihangap ang working sa Holy Spirit temporary lang, sa New Testament or sa church permanent. Mao ni ang makita nato nga contrast, no? O kung imong tan-aw gani, the Holy Spirit did not come upon certain Old Testament men. He often departed from them also. So nag-abot man na may mga trabaho ang Holy Spirit during that time, na siya'y mga working, pero temporal lang. Moabot siya, tapos muhawa na po siya. Unlike sa New Testament, kay permanent ang iyang trabaho. No? So, adunay assurance na gihatag niya. O, ilustrar kini, no? Ni Samson, sa life ni Samson. Unsa man ang story ni Samson? Si Samson, ato makita nga kini usa ka Hebrew strong man nga nag-enjoy siya, naka-benefit siya, naka-experience siya sa presensya sa balang espiritu on various occasions. Daghan mga passages, di na natuot doon. Diya sa Judges chapter 14 verse 6, verse 19, and chapter 15 verse number 14. Now, pero di ninyo ma-review sa inyong naimutangan. Yan siya, that but then, because of sin and immorality, God's Spirit left Samson. This was the most tragic event. Kung imong tan-awon sa Judges chapter 16 verse number 20. No? Sa iyang na-commit na sala diya sa Ginoo, pero ato makita nga padayon gigamit man siya to the end, pero ato makita nga naagyoy dako nga changes, no? Tungod kay wala na himuot ang Ginoo sa iyaha og naay gibuhat ang Ginoo sa iyaha. So ato makita nga temporal ang presence sa Holy Spirit ang kinabuhi kay ning hawa man kini. As illustrated also by Saul, King Saul, ang unang hari sa Israel. Ato makita na to sama kay Samson usab, the Holy Spirit came upon Saul but later left him. Nagbiya usab sa kay Saul primero, bless siya, but and the Spirit of God came upon him according to 1 Samuel 10 verse 10. But the Spirit of the Lord departed from Saul. Pag abot nimo sa chapter 16 verse number 14, makita nimo nga ang Spirit, Holy Spirit nag-abot pagka sa dihang na wa niya gi sunod ang kabubuton sa Ginoo, nag-depart pod ang Holy Spirit, no? Mao kana siya ang makita atong illustration. Ikatulo, as illustrated by King David. Kay David also, the Spirit of God came upon David when he was appointed by Samuel. Dito mabasa nimo sa 1 Samuel 16 verse 13. But David realized that the Holy Spirit had departed. Then he prayed. Mao na naka-pray siya sa Psalm chapter 51 verse 11. No? So makita na to ang trabaho sa Holy Spirit sa Old Testament na moabot siya o muhawa siya. Pero sa New Testament, sa church, permanent ang ministry sa Holy Spirit. Ikatulo, it was to be
perfecting. No? Ang pagkumpleto niya, paghuman niya, o paghimo niya ni ini nga kompleto. No? That is to say, the Spirit's new ministry would now to make all repenting sinners grow in grace and be like Jesus. Mailhan nimo kay ang tinuod nga Kristohanon mo persevere siya, makapadayon gyud siya. Kaya di man takita sa heart sa tao kung naagyo siya Holy Spirit or wala, pero makita na to visibly sa iyahang pagkinabuhi hangtod sa katapusan. No? Makita na to ang evidence. Now, ato makita igala, mao kato atong natun-an karon that Christ build the church through Spirit indwelled Christian. Higala, kumusta ka karon? Kung wala ikaw na bilong ni ini higala, wala kay kalauman diha sa mga promises nga gisulti sa Ginoo. Hinumdumon nato igala nga ang kuhaon lang gyud sa Ginoo panahon sa pagbalik niya sa rapture kung tawagon. Ang kuhaon lang gyud niya mao ang tinuod nga nakadawat sa balaang espiritu. Ha? Ang pagdawat sa balaang espiritu dili ni feeling higala, kundi nasabtan nimo o imo kining gidawat diha sa imong kasing-kasing. Hinaot pa nga sa padayon na to ang pagpamalandong higala, padayon kang enlighten sa pulong sa Ginoo. Daghang salamat o hangtod sa sunod natong panag-uban sa dihang padayon ang Dios magtugot kanato siya magapanalangin kanatong tanan.